lamsago te hambai o press meet on the rock and mother family bangai of Hunkai chini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni je প্রশাসন o প্রশাসন যে নেই বিচার রানি বাঙ্গাই जों committed এবং जों we stand for the justice নিরুক যতন সাইমাখা যে last যখন সাত জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বাই ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার নিজে পরীক্ষা নেই তংমানি 9th June ও আব আনসার কি লিক মানি বাঙ্গাই আব ডেফার মানলাইকা subsequently amo chung FIR buklaika ka koekjana arrest bungha anga tabo amo under police investigation ga o bishoy noi tui honorable governor chungna ringkha ba suggestion rikha onek jate next porikha jate onek precautionary measures najaktham hinai accordingly chung precautionary measures nakha ebong जों परीक्षाबो conduct लाइका last 14th July 21 July 2024 अब smoothly नंखा जों इतिमध्ये जों रिजल्टबो पब्लिश खायने अंका जे लास्ट परीक्षाव जे आन्सर की लीक मने न तयई जों कायसा one man commission जों inquiry commission जों आरो constitute खायका अम जत्त public sinani bangai o press meet or nego tabo songsajaka amani main subject hangka je जों ADC procession ni taraf theke जों kaisa one man commission for inquiry जों constitute khlaika o one man commission hangka bo hangka Sri Bijoy Dev Burma ba IAS retired ba secretary to the government of Tripura tangmani bono chung one man commission chung bono appointment khlaika bo already bani office bani official activities official function bo start khlaika bani office sangke or narwai tong thayo bani office kholok jaknai bani secretary ba one man commission ni secretary ka Motilal Dev Burma ka one man commission bo achukna ar nigo ka আর নিগো অফিস খোলা করো যে কোনো ইন্টারেস্টেড বরক ইন দ্য প্রসেস অফ এনকোয়ারি যে কোনো বরক যে সানানি মুসুক নেরক বন্যার ফাইসা ফাইমানো লিখিত ফান রাইট ফাইল ফাইমানো বা বারবেলি ফান ইনফরমেশন রিফাইমানো যে ও আনসার কি বাহাকে লিক উনখা অমনি রুট কজ দমা ব থেকে অমতা হেকে লিক উনখা বনি ব্যাপার যে ইনফরমেশন দনানি মুসুক নেরক যত পাবলিক Barna fai information file mano anga the Bijoy Dev Burma IAS retired ba one man commission bani contact number ka 9436120049 ama gazette notification bo khlaija kha newspaper bo publish khlaija kha jotta sinani bangai anga tabo through jara na je press personnel tangnai बरनी media person संगे बरनी तरफ থেকে बरनी थ्रू public ना जरा interested party जरा interested बरनी attention draw खाई हमना सानन मुसुगो जरा one man commission of high information रफाइबादी जाते खाई जों हमने root cause ना जों detection खाई हमना जों जत्तनी माने justice नि बांगे जों जाते पदक्षेप ना मामा तै हिमै हमना मासा खाइया even one man commission but public hearing bu notice khlainai public hearing notice khlaika hangka patrika bo borinai aga bani taraf theke notice jaga o borhanai zonal officer sub zonal officer or ADC ni joto principal officers ni officer joto jagan bo notice rinai rimani pore public ro khai jate जब दरकार नखंगा secretly बबई मालाई मानो बा publicly फाइ बनारा statement of मानो जब हम बाहर लीक उनका one man inquiry committee on the basis of माने inquiry जा जाबो खाइनाय माननाय एवं public नि थानि खामानि परे
report submit खालायनाय report submit खालायनायनि परे माने report submit नि उपरा भित्ति खालाय जों action तेबो जों further action लानाय जाहाथे justice बराक justice मोननानै